Morning view. Ooh, I love the view. Bawa ba? One. Cheers. Again. Pause again. Nice pause. See, cheers. One more, 1, 2, right. Westport at sa Wangimora. Muna guys, oh, kita nyo ng plane daw. Wow, sana all may lovebirds. Ano? Sana all may lovebirds. Yan. Dra naghalin ang nyo. Halin dre sa babaw. Dra sila naghalin. Dra na nila ang lagyan sa train. Ang nakita nyo na lagyan sa train pakadto sa dalom na may lovebirds na tapos makadtunat sila dito. Pagkadto may padulugan pag inaanan si Piolo Pascual kag si Claudine Barreto nag-away da kag inadra sa dinra sila nag-shooting si Claudine Barreto kag si Ryan Recuyanan kag ina tong silakyanan. Tapos si Judian Santos na naglakat na naog silakyanan. Tapos ari na si Judian Santos.